enge beno lugo sagana ne bantu. Chaque marigot a son crocodile. Chimianin soka miana naka. Talamiana naka. Talamiala naka. Wa menu wa mansuka. E wa menu manaluto bola miolo moyo miona meso mo makindoki. Monto sans stress. Ntuwa wasa. Vision ya mbote na mbote. Bala kulukolo baka na baka evolution za jingi. Monto luko sakana. Nzambi wachin shila koko wantu. Njila za ikan tsamina na tsamina. Kuitula kubena bimpoila kwa luko tebulu kwa zakala luko vukane mo milio zeno za makundu. Kala sala na samya kwa zonzele ko. Comme benevon se limiter kwa no laika. Quelques-uns y ansebi. Oye neti. Il ne monaka quand même. Bantoba il fait leur vie. Évolue quoi ba ça. Samya ba ko équipe. Ba ko ndawo zonzele bantu. Baza ba kanchiba yisa kumputu. Quelques-uns y ansebi. E bantoba na ba ni fia. Ko to sa ba problème na meko. Mais tamana baka na ko problème tsotsa wu kun tsotsa comme kani yambula ka samuko ni ba 3 ans bima wani go gutsoke. Alors là il faut qu'il y ait un recours possible. Le pire c'est d'être là comme une coquille et de plus savoir quoi faire. Et d'avoir personne à qui parler. Vous êtes très complet dans votre programme sur le volet prévention, mais quelles sanctions pour les contrevenants? Ah mes chers amis. Ben on fia. Les harceleurs dans les transports. Boba kunzololo ba nzololo. Boba lombolo kunzolo c'est no continue. Parce que beno la manaku kunzolo ku boba lombolo kunzolo. Buna bantu bafta kunzaba ko à partir ya beno me bantu banzabi là. Donc c'est no continue buni lu sa subventionné. Buni lu ana mo asoma ngati lu eno malavu mo mu ko ezakale. Tellement limité lu na kalwe na mbongo ko. Mu force lu ko ezalonen. Mengura saluti ni salati salamu tukumputu diplôme zena ni licence on zinana bima bioko bieneti o bubachi ka saluti mbaji chiwiri munambaji chikangama ne chakaka ba futulu kutambia ka bio bya kono kwesa mais à vite kunu fuila saluti banane. Donc musanna muntu concurrence toko tala niveau ako voilà bagana na bonkuta ba samwa baka kutabuna réseaux sociaux tabaka. Je te prie, vous n'avez pas bungungu. Na bompe baluwa kaka nzebe ya kontonto wa. O fatika fuire kume. O tomo fatika fuire. Mais grand baobab. Le guide Songandila, grand maître Ibu. Moto akobo ya azate. O kala foka bana kundu. Histoire comme anima ya tuzebe katlenda toftu ya zonzelo. J'ai rien encore à prouver dans ma vie. Bantu baban soni boba kunzololo. Bana sont encadrés, banzebi, bakunsa soutenir un peu banzebi. Bakaka beko bana sont encadrés donc dingi, mo zologo tsoka un peu bala babima. Tellement comme babara na moi virus ya kundu. Mais bima bina pe kabin kotaka. Zaba kwa ni zaba comme mais grand observateur. Mais je vous adore kubala bani bo baban soni bakunsololo. Bobe netiba saka soutenir vieux père yaya wanka jao. Merci. Nzambi ke lujubu rindila nyanyon semyeb. Le una zebi kwandi. Mais sokuncha luka ya kakwe mase. Mubungura loketo. Bauka ka bauka. Eka kwena mala kompe. Akosuka na nzela. Voilà. Loketo kama sagana na akako. Loketo grand prêtre. Babiloko yo moto nyonso tu azosala loketo déjà asalango ako prouver des sousouni to yaga kaka poto lobaka le susu parce que ba génération mosusu ezoya bazoyeba histoire te bazo mema bango na mulongo moko ya pagayi bakuiza mu internet zonza buna tutu baka bakuzonzela art pendant ce temps art ango ka bazebia yo début na fin ko art ango pe ka bazabia ya histoire ko zonza quoi parce que lumuchika batigiri oui zonza oh mebu ni mona yandi pe bukaku oh mebu ni mona yandi pe bukaku donc
zonza kwa mpamba kakuna senso kakuna même terminaison na faute d'orthographe muzonza kwa mpamba ntontoa avoir zonza la art tokozaba début na la fin tokozaba kabana bashiri action ngenjila liyina kwelandi ebantu bana bo bashiri action bo balona ngene njila bakokujuburi ni boso mpe kwebaki bokwitsinga mamagembo bo pendant ça tu n'as pas une histoire nyoka katuya bakila kakona bantu ba tukujuburi la njila voilà donc nouvelle génération mon maman soni mulueta la melu tatala conseil zena gratuit et longo ke ne bisalu c'est très important ngoma ko shiki tina ko tini longo kasalu ni bubaku gata ni bubaku kumputu wena longo kasalu. Je dis en général parce que armée antemolo zaba nkotolo nandukulu voilà quand on a le longo koti la chila vivre mungoma umatinu kabulenda babako longo ke no bisalu bobo ne timu pari faso bonetaka we sala mon pipa we saku ou bien we shikangoma kati bande ti du 1er au 30 ni ngoma kwa ko shiki muntu wa moyo kabulenda babako gandoko voilà parce que bo fatika après fuiri voilà na mimi mpamba milikuiga langa sako mpipa mwene miniwaka makutume kankeshi fo walwata bima bya protege makutumu wasamya ntonto mya bolami kwe kalanga se bantu kakompe balongo kelaka nawo balonge saka ko bayetuki kantsibu kakwiduka kwa wo meni mwatu ncha ane wabachika ncha generation wena maître kunani kanti maître yina nawo longe sa ambende no pose mpe question ngati lwezabi histoire bantu biko bashiri histoire babonge les risques benankumbu bashiri impact bantu bakaka bayiga na courage ba kufinga ba kuizonza ba beno ni ba le sa soutenir pendant so luzebi ka bena niveau moshiko faso mego aneta kufinga Koffi Olomide faso mego aneta kufinga Michael Jackson faso mego aneta kufinga c'est-à-dire 50 Cent. Pendant ce temps, mon témoin zaba ni muba mo mbongo, ni muba mo relation, ni muba mo constitution, ni muba mo tupangu, ni muba exemple mo action. Kuyoke la muntu nako. Mes réseaux sociaux ya yigana bantu. Courage ne tchoka ko. Bon même on est à mona, même on est à kabutala kutakurandi kwa yuma timakana. Butala mpe kumanima. Ah oui les chari. Bantu bobo bakwitala mo réseaux sociaux ah oui balone nempe boka mutu lutalo na kutaku kwa mwashi nsa akusoke kasa ntsika saka ko katuka reka batikela yandi naniwe il qui mo la vie faut bana histoire quand tu as une histoire belle maintenant euro national voilà quand bantu aboko batalusa embrouiller à gauche à droite tout kanchi kugata wana lutela ba petite nouvelle génération benu tako shikingoma moi ti soudeur ende no longo ke moi ti menuisier moi maçonnerie ende no longo ke kankari ako ya mpamba wateka kama wateka moi yoga choga chena ti salucha moko saluchena longo ke ne bisalu bya moko bobo ne ti tala ku ata wo mana kuiza ku magata ku mabeto bo mona tala bugoba u danse guitare chant kabuta afutu bako salucha ko china tu vois longo kanicho ka samento na mwato en valeur concerne ko luanya kalona nduwe misami yami ko lutele bantu bo beneti ba ko mone ba grand prêtre diki mengebe no tabu ana conseil za jebi wa mona grand prêtre diki butato motalaga bena niveau moshiko ba kule noko a toute fois ba lutela me to ka mu 2022 o sala shiri wana tele o fatika fuiri voilà o fatika fuiri. Nous sommes dans un monde de Père Jacques. Père Jacques, dormez-vous, semble matine, nondi. Celui qui tombe, on s'en fout. Là, il m'a appris c'est bien, vous bien pamba, bilombo bakaka tim. Bushiri ba wili loketo ba grand prêtre, bazana histoire. Nimeo kwa mafutu kare la gabeluté. Longo ke no bisalu. Et de nos CPA, mais de nos JTC, doyen. Doyen, JTC, non. Parce que nous avons une histoire.
ni baba ko juburi de mielo le kuisa kwa putu ni bo kwa kabuta ba mbogo mpeka luvlandi tamburila bima kalu tamburila ndi bima mutamburila kwa mpamba voilà donc ba manato mukala kuma nimo ba to mutala ba lu poser question au fait mon chama chinu lutachina ba ko poser question mon chama chinu lutago chini parce que ba lendi lu poser question exemple premier pas il y a la tradition il y a betu abangwakatur nkumbunchi kunchile no cité bia 10 bakakabeko basugina o le matalo sud o le rwanzola kunchila kwa cité bia 10 mukento wantete wa china mungwakatur kumbwande nani premier ballet ya bakugata beto kumbunchi premier ballet et spectacle wa ntete ncha sale bashila ebo bashila yo muna sale muna ncha président ya bamu. Dans les années 77, 75, 76, qui était le meilleur danseur Ngwakatour? Yako Brazzaville. Il y a Betu le Congo. Ngwakatour, je dis bien. Faut le zone, c'est bima bina le biazabi idéologie. Qui est le premier à créer un groupe de jeunes au Congo? Bina avec son idéologie, faut le yazabi. Le groupe de jeunes au Congo, je dis bien. Qui est le premier à créer un groupe de jeunes de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, jusqu'à 13 ans? Qui est le premier? Et groupe un peu chichi, le fureur. J'étais un peu beaucoup de temps. Qui est le premier? Il y a des gens qui ont des histoires. Qui est le premier à tracer de la forêt jusqu'au Gabon sans qu'il soit invité? Sans qu'il soit invité à l'anniversaire d'Air Gabon. Qui est le premier de voyager dans les pirogues avec les enfants détruits? 15 petits enfants avec 2 pirogues à partir de 2 heures du matin jusqu'à Tinsasa sans avoir un contrat. Tout ça, il faut comprendre, il faut demander. Alors c'est un peu différent, mais bon. Vous voyez bien que... Boba ko tele histoire. Faut la zone la histoire bobu ko zaka le kala rena ko ka chimbanda ko ka jalousie ko ka buzoba ko. Ka polémique ko za buzoba. Zonzile no boba lushile expliquer. Bagana ku kwa mpamba ko tupi bagana kwa nzenge ku kwa buzoba kwa kuna bantu batulombolo valeur moshi bakaka taba kento bako basanti bakaka tampa shi bako mone ku renina foki ka zonza. Nenga nzebe anoko fasulu ko shile vivre. Bantu matari ku mego abalosa parce que baobabi yena. Arbo yoy butafuiza mbote meko ampe na bayirika ni meko ampe bafutufinga. Boka bonjila boje ko luzubwe. Ambe muntu o weneti wa sake wa babobu wena. Fo wan yema ngatike vulu kufuri ngatike vulu ku rane ouverture ya moato ya lumière. Achichima cho chitako sechika kulongesa wetomo cha saliri wetomo cha diri wetomo cha bokeseli. C'est comme ça que moi je sais. Mais benu ya yika sens contraire. Mukakuta monako arbu itabeba. Pashu azaba kwa mwanda mufutulu vunisa wo kulongese. Kuna kulutugirishi maganeko. Parce que nchi bagiri chanete bagiri mulaka. Ubia wakana mwache nzembele faire or. Mweni ke muntu o ulatuka to kwintama shiri se sacrifier wa babobu weka shiri asonso. Benoloka kwa isa. On a le 2022 au Fatika Fouiri. Je que tu bâtis accélération. Mon préparation dit. Accélérer Nissa. Vraiment, Père Jacques. On a bois bouillir. Si tout le monde est prêt, que Boba go se lukuta, au menime. Boba go se lukuta, bako zone secondeko. Nchika banji là, mais vrai banza ni banza parce que ma yela menan. Même si vous êtes un zoba, mais le zone c'est le mien pamba, mega mintusha kako. Je n'ai rien à foutre, mon sang bien de zoba. Même un pamba, vous le vuka ne mubima, bien de vivre ma kundu.
Biluwa il a ta sebu kabisa bako, fachika kwenulu, fachika te à la fin. Moi, je vous dis la vérité. Bikeno. Je suis très fort jusqu'au bout. Kakuna muntu le ndukun s'atteindre. Wana lutela. Kumeno bulu sa continuer, ba bingi ba bois, ba sala munjila. Parce que men nuna ni nuna. Façon nuna nkake ya men. Je vous le dis et je vous le répète. Donc, bobo le vous le cuisine là maintenant. Puis pas mouine. Je sais. Beno gwani mona. Bima bien pe blugo yele mko etambi, bia gwani mona. Je le sens à Sansoni. Refoulé gwani sens. Moi je connais. Na bala ba jebio bilu sako gata ko bunu kuiza. Beno butaga ni saka sentir. Nje titi man chiri to refoulé mu chaleur. Nyanon tsakandeda na tamyoko. Parce que je suis un chef de village. Pierre Jésus, je le sens à Sansoni, beaucoup d'agachabim, bon, bref, mais moi je sais. Mais quand il est bien bac, parce que il a mangé na watumbunje. Ta zangule no culture, ta beno beto bansoni na chimuntu, ta nate no culture beto malanga chiba to mozaba Congo ra beto kinsasa kwa bazaba. Mais tellement beto chimami ambi. Chinchete muntu buka yirika chima bakaka bakuiza binene na bega na conscience je bini bona bon cha communauté ya beto ya bakongolais lombolo na chima kumputu beno le Brazzaville surtout le sa soutenir bo bakuiza bo batuka mala bakuiza bi jiri koko bi china bo bakui china ye mpachi bakuna chine ne kanchi be lo kana nsai maintenant zonze la kenomio kambe beno le baka ko étranger nga fola vukana beno bansoni la irika chima cha bien ngati beto lutu tamikilaka invitation ngati beto pe tuijiki taba à côté à beno force neno mais beno banso bagamba ngano nchikwa ba posa que no question bulu baka réponse boba kuiza ko na muntu ba lombo ba biwa zonze la bubiko nge na muntu na bien ko no le baka luta futu ba bien ko parce que oui na muntu mia muntu mia kaka mia pam pam c'est comme ça communauté ibebele yimwanga de buna bantu beka na clan. C'est pas bon ça. C'est pas bon. Bimavio salité bien. Kakona muntu talenda muvuka bantu. Kakona muntu ko parce que tellement baba tsoni tima mia kuba. Tima miambi. La haine, jalousie, mbunguranti. Entre nous. Kakona muntu aseka mwana muntu ko. Kakona muntu awonda muntu ko. Impact kwa na frappe na étoile ya muntu. Isaka ke muntu kamona muntu diki. Tukatula kwa tima chochi baneto cha mwato cha complexe to katula tima cho cha la haine cha hypocrisie bulu mona butu vuka na to shiri tima cha bien bantu pe batu zololo batu chinini meni choni wayaka un jour mais tellement ba vautour ba bingi bena buzolo yedele ba vautour comme tellement pe bobo beneti batoko saka pour la première fois croire ya tima cho chitasa batoko anachi minu tellement faible babaka ba vautour ba kuiza pe ba tsoka bima ba on peut pas péter quand même pour. Mes chers amis, conseil mo chokwan talouana en époussage ta pousse moi poussage ta pousse semaine jour ta c'est une vraie attention direction et tout ta sayambi la haine yingi polémique yingi close ka to yingi boka arre tout national botu ya zonzela botu ya shila nge vuire muntu ula tukagata limoshi muntu tamuzonzela bubini ngetafutu sa soutenir quelle haine tima mi bimio mi afase bo mi salité ngita ko zonzele muntu munchika ko njokerele mebu batobo lutula ko kunana tima ko même ku konta ko même 2000 ko nana yoko kwa yuma me butaka yandika ku yokela kutamona ko kalauka muntu salaka uvumbuka pari kwe nachi tracteur wo wene chi vraiment mfumu ye ku société ya nene 26 construction nalo mule azaba donc ku fanda kana nange tala mo intérim ko sa talaka buko eseka nti carton ko nango ou bien komba ko kombe ou bien nettoyage kan ti ko ese kanze vya ko tala ndongo je sais rien du tout muntu otakusaka na salaire mo shil banade bomu zonze la bobi o ka mona e ka meni boni mona ka parce que ma yela nan tu na vision na yisalesa chana yika na jaloux oko jalouso beno faut la ça continuer chana talu te la subventionner ni lusa faut na luana mbongo na zaba chef na kanani na luana ka par moi tima ngati la noa la diaka lu kun sebo ngati mena to mozaba kana
parce que tellement limité le na même la vie amena donc mon tout ame ou wili we nanu ambote mboto amaliela ou ko banjo na visu ambote de seka na banza muntu o mena mwatu to baka ko mena mwatu to zonza kako bala bane ko banjo na avenir ani o muntu ni ko bat mais le mutu muntu to baka na to mane shimba je ko mona ni ko ni mbote je m'en fous de ces protections hygiéniques. Butu bagana lu muti imbaji menke shi wiri ngo ene mbote parce que faut pas na bana samu miange milende kuntu mandoko mega jera na problème na muntu ko bubu nzakalia moi j'ai pas un problème avec quelqu'un tala muntu ko ndiko banje na wili problème na mpashi za ko na chebo fo na mpashi zo mu cercueil ya tu s'as libéré il faut te libérer na même quand j'ai bien même muntu tu na problème mais bantu baba nsoni bantu banu ka ko ngana mbote ni mueni boka ku nzo sa to zonzele y a pas de problème communauté maintenant sociale njena bantu nzolo le bantu ni sare sake bantu na sare mais étiquette ça je bilu zolo ko lui ki ku bantu tala via ko kaita bako tala kabuta bako foi quoi ko fuiri foi après tu kujikiri bashiri tala cotiser ça après fuiri wombele bashiri musique tout après c'est tout tala fatigué parce que monde ya kayi salai kabuta bako foi bakujika oh bantu babasa mbasa baduka muchi mumbombo ba wili loketo cette fois champion d'Afrique grand maître Ibu oyo balobelaka mokili nyonso tout oyo bato nyonso tout bakonji nyonso tout ya mboka na ngai bayebi bakonji na ngai oyo nazopesa mbote vraiment na passage quoi engondo le Jésus d'intervention côté ozali yamba bambote penza ya leki na yo vraiment penza ya leki na yo oyo lingaka vraiment petit na yo oyo leki vraiment ya makila Bilou Sada Mengondo le Jésus d'intervention yamba mbote ya petit na yo voilà oyo nazo pesa maintenant bambote ba dédicace na bato nanga oyo na lingaka ya solo a motema oh bah lobby déjà le commissaire Chalai bah pesi mbote vraiment moto na yo Willy Loketo a pesi mbote le commissaire Chalai voilà oh bah lobby déjà tantôt bas Pierre voilà ton fils Willy Loketo a pesi mbote bah lobby déjà ah mokili matata ah leo nakanisaka bavie na nga batika ngai ba oyo tozalaki kozala bien vraiment ah mokili matata ya Zulubad moto ya mokili ah vraiment que ton âme se repose en paix grand frère ah Yamazas Willy Mansanga. Merci pour tes conseils. Ndoina Yoyeyo. Willy Loketo. Merci pour tes conseils. Tes conseils, grand frère. Ah, Vienanga Malcolm X. Ah, Yambawa. Yambawa. Kacha Bax. Yambawa. Yameda. Yamaba Mbote. Balobi. Tonton Mesme Atinga. Yababa Mbote ya Petina yo Willy Loketo. Ah. Balobi le général Ndenge. L'homme qui veut la paix. Voilà ton fils. Loketo Show. Mwanana yo yeyo. Pesio mbote papa. Bato mosusu bayebaka. Bayebaka te que ba Willy Loketo bazana carnet d'adresse. Oyo ya bien. Ba carnet d'adresse.
bacarne tonda tokoki kosite lisusu bato mosusu te mpo bacarne etonda carnet d'adresse babengaka yango ekwei moto ekwei ebende nsima bapalangani te nsima babulanga oh fatiga fuiri vraiment otomo fatiga fuiri quoi. La grande famille Ibou internationale. Il y a Pointe-Noire, Naya, Brazzaville, Boyamba Bambote. Voilà. Tobosani le Sousounani. Parce que bah, oyo tozo cité ni bato oyo vraiment. To tiaga na motem. Ah oui, bah carnet d'adresse. Ah, ngai vraiment, na évité, hein. Na évité, hein. Ah, tonton Itou poto. Tonton Itou poto. Yaba Bambote à petit frère Nayo, Willy Loketo. Depuis la France. Tonton Itou poto. Ah. Papa Henri Jombo. Willy Loketo yeyo. Na bossa na gâté ba conseil oyo pesanga. Na salle la kapé yango. Ah, bah carnet d'adresse. Mondia Kail Sala. Ce sont des emplois de soutien pour les handicapés, en l'occurrence, c'est ça? Non, ASH, ça veut dire agent hospitalier de service. Ah, David Caradine. Yamba Bambote. Le capitaine Nchechal. Yamaka, Bourreau, Yamba Bambote. Ah oui, hein? C'est ça la vie. Hein? Nani babale mpe baba sa dédicacé. Eka babale mpe baba sa dédicacé du tawaya. Babale bo bani zoloko. Bani mona ga basaka mwa évolue. Bakaka ba yibaga mwa vie kwaku. Ya mbote mpe bazaka sansa mu miao. Et même bani lo na ga ni baho. Bobe na logique ya samu balomoko zonza buna balomoko izamo réseaux sociaux mu kutansa mya bola. Bakuisongela kwa action. 2022 ebuta tele action. Mimi mpamba o mwatu takwetebu kabishira saluko. Mebu tutazonza meta mona kanita ni finga muntu. Mekwa ni tazonza na samu myani kwa ni tata. Buni baga nkeshin songele mpe tupangu na construction. Nibyo kwa ndende saka ni finga muntu wako. Ni finga ni abonchi ni finga la muntu. Mena sala muntu. Miyo kwa mitata meno tala muntu mitasa concerné mimbagire mina meyanga. Buka fatiga fuire. Mais sinon quand tu as finga muntu. Mebe ni tati zonzela. Société na shiri créer sala kwa ntagwe sari. Na batigiri, mazono na batigiri. Pia nguta yo kabya byanso. Kulikolo mpe bala ni bagana baka ni mwato noto zambote na mbote. Mwana mpe kuti salu ante tempe ni sala na sala. Tolo toi bien. Kani lo tagani tolo ko cho butaba tago kundandi na bombi mbele fini traban salaka. Njeketi za lo tago ndo juste. Mais je ne voulais lo tago ngiri za mbongo ni tago bende. Ngiri za mbongo ni tago bende. Samunjimbagane. Fédération des artistes congolais. Fédération des artistes congolais. Où nous l'a fait après Maniche. Où nous a sérieux, mes chers amis. Fédération des artistes congolais en France.
en Europe, partout, en Amérique. Boba Zololo, Bamo, Kabasande, hésité. Taïrige no Timacho. L'union fait la force. L'union vraiment fait la force, mes chers amis. Talani Bunita Lutela, parce que Nzambi, Mubantu Pega Go Zonze. Kalumona Gandu Kwa Muntu. Bob Kata Zonza. Woti, Misami Katata, wo tututu, ni bien vite Karisamanima. Donnez le temps au temps. Donnez la place aux gens. Donnez l'importance aux gens. Donnez la chance aux gens. Boutounungen. Fédération des artistes congolais. Bana Batouenan Chimamiambo Tetuzololo que vraiment ta salasaneno art. Beto tout l'étranger. Boba Zololo ba sans s'inscrire, ni Bobako Gata, ni Bobako au Sénégal, ni Bobako au Maroc, ni Bobako l'Amérique, ni Bobako la France. Wuna Zololo ko ande vraiment ka ba momo. Balaba message l'enditambika. Talamu WhatsApp to ko tambegere fiche d'adhésion. Bossa signer Bobaga photo tu dois tout tambekela parce que bima bien so égaliser biba. Organisation en beauté tuirika. Dossier yana batigiri. Ni yo une côté ça maintenant. Ngatita baga statut. Statut to baga règlement intérieur na récépissé. Y'a la préfecture. Chima zagala chizagala. Organiser chiba. Wamana ba vraiment mou fédération des artistes congolais. Lisanga. Ni bubaku Sénégal. Ni bubaka koko bouiri de samu. Cotisation faut y tout là. Faut tâter la main. Bana bana volonté faut béni kuna gatakuna. Beba sa présenter Lisanga, Fédération des artistes congolais de France. Bana benan chimami ambote, nzebi bulu ntambiki la message. Bana ba butuka nan chimami ambi wa kwa nzebi kabusa bako. Parce que chimami no myakanga mameneno ka luzolo lwa chima chibachika muntuko, ou bien chima choche neti, chibatavu to sa relancer ngati to sala sana. Parce que kubeno faut to bekwa abu ka to sala sanandi. Tu es bekwabu bokado kwa kundu wako vraiment na beno pe luwaka mye lukwe ba mone lukwe ba lone ni bona boko atubela salu mona aka kubaga discussion tala muntu fuiri bakaka batakuiza ko bakaka batakuiza parce que kakwena organisation ko katwena na chima ko buna butukui bana chima tuzebi que secrétaire yandi président yandi mwatu yandi chargé de communication yandi saka mwatu yandi kipa mwatu cotisation yandi za ku ville chaque ville tubele na muntu tota mbongo bokata tota trésorière sur calculer telle ville tonto bagere telle ville tonto bagere bututa vuka to tambigeri mbevo yo yike ti foi ou bien yike ti chamuka me soma ke ti saka boka nzebi yako ba mubukiri mbongo jina faut te bandi bima bien salasani mes chers amis fédération des artistes congolais. Bientôt vous avez une date mais même zololo kubana be motivé façon vous n'êtes mona moi tout bako Los Angeles et moi tout nanya mfoambila kuntamigiri message kuntelele mebulu bapre le kunsasine intégré quoi nesa moi ça m'a fait plaisir bantu bo façon bon chima mia bien mena chimo bien wenange jeune chima wando bien wenange Foambila ko États-Unis yande ça organisé bala bima bien de champion katako lende katako c'est bima bien félicitations mon frère félicitations mon frère je te félicite beaucoup et je te suis bima bien ko bien ko c'est parfois ne tu vas américain ba ko kata lutinini wa yile kapé groupe ako yo yam foambila je te félicite tata lubaki non c'est ça tata lubaki félicitations Félicitations tata. Félicitations. Ngolo kwa kuwe. Fona kulona parce que tu m'as quoi moi je n'ai. Donc tu zololo réaction za bantu. Mumarata mo malwena. La tu tamikela bala message. Beaucoup tamikela kwa moi message mais non zebi nous tamikela fille d'adhésion. Woko tamikela message ni tamikela fille d'adhésion. Ngati bota ftono kare sachi matio betement sonita vukeno minwa. Botu vuka minwa botu se no réunion tu shiri organiser bien. Chima tibele bien ngati bo botu builu loko sam kakona muntu tako ti holu mu chika buila sam preke na. Parfois association paye lendi bonga mbongo ba futi billet wele. Ça fait du bien. Samu builu kuna même kota kwenda kutulendi tambi kama wasom. Ba sariri kabuna ko sala sani tojo no banji mi otakatlo la reine.
Kaïba Kakatima, mes chers amis. Laissez-moi ça. Toi, Dieu, non, en avant. Ta salasaneno. Ta beno bantu, katubande mikuyu. Message mi boba tabe waba sa mieux partager. C'est nous mieux partager. Fédération des artistes congolais en France, Foya Zakala, Foya Tukala, Réunion de Batika. Bana bazololo, balanda zuriri ntata meno. Faut la tambika message, tu le tambika des fiches d'adhésion. Ngati vraiment, tu es que liste ya bantu boba avant de tazaba telle ville bantu ba yabeko, telle ville bantu ba yabu, tu batika petit à petit bantu boba côté quoi. On force pas des gens. Bana benan tima mia mwashi. Ba monaka bun sana vraiment s'il vous plaît ba monaka bun sana ba communauté ya beto katubana ntima myakanga meka njena na problème na muntu ko muntu ni muntu lisanga fédération des artistes ya yandi izala kota kwenu bobu tu sa voter bureau même quand tu es là goti bubu ni yidi ka kamyo buni bati ka kamyo parce que énergie kwa inani ya bati la samu piba ni bina nzambi kangana ngepe kuizale ni mona biba bya nakubya ko tumini ngepe kuizale ni mona biba bya nakubya shi la compte ngepe kuizale ni mona biba bya nakubya gani na ide tavuka se no bima bina chaba ta l'union fait la force kalimona ni parce que Willy Telo kaniko yeka la reine ya buzoba kaiba kakatima on doit enlever ça. Maintenant quand je n'ai problème na muntu ko kanisa bampe problème na muntu ko bana batabaka sa muzabe no na une semaine 2-3 jours ya yoka wawa kanuko ndakele samko parce que tellement mingi menani ya mebe ni ministère réalisé en totonti donc ande danger bena samya bantu ko tayire ke no chima ticha ba fédération des artistes congolais ta loi no polo na casquette bien ba tazabe no kabotu sata vukane no mes chers amis bulu mona butu sankembo bulu mona butu zakasatima bulu mona butu luwa sale zandene kumagata kwaku butu chiki saboba baka malampe biji liba vukane papa même ambassadeur ya gatare to pe ba mushiri invité tout kan chika chibutu irike no biyo bya mbote butu ko gana kado kumagata mo mene chima tamona mpashi butu gana don butu ko yirike c'est-à-dire il des ambote zeko fédération des artistes congolais fo ya kala ya zakala bana bakungwiri je crois que pimpa ya mbote nzambi ka baneno bana bazololo vraiment va s'intégrer bola kuntambikila ka message fiche d'adhésion ni lutambikila même mu WhatsApp ni lutambikila fiche d'adhésion lushide na photo lufutulu kuntambikila maintenant ni liste ni ko yiriki ni zaba ni ko zabi kabana benechi bena ide yenechi chima cha telama cha zakala maintenant ngachita wisane no betu bansoka botu sa nzambi wa bonga wasa segeno bubote nzambi kabaneno mumyo me amenso miliko yiriki bobo ko salambaji endala sala bubote nzambi ke zabi lukebe muna magata mo malwena njila zeno za zantsoni za mwashi miole mitatukani ebu pia. Merci. Ciao.